أزچ شبچ نماز آز شبس مز نماز زراکات آمز آز کہم شب آز آمز نماز زراکات یت مز سورہ حمد اکہ لٹ پرن بیچ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 15 لٹ پر بے اک لٹ کر بہ بیان نماز زراکات گۄڈنِچ رکعت مز تہ سورہ کوثر 15 لٹ دوم رکعت تہ سورہ کوثر 15 لٹ دپان یس انسان یم نماز زراکات پرِ یم تہ دنیاہس مز ات دہس تو ات شبس مز امس گناہ آسن سرزد گمت تم ین امس ساری معاف کرن واما ازکہ دہک ثواب تو ازکہ دہک اجر روزن ہند تو دعاؤک دپان یس انسان ازکہ دہک دعا پرِ ام سند خاطر تمام مخلوق اللہ تعالیٰ سن تمام مخلوق جن انسان چرند پرند ساری مغفرت خاطر دعا کران خدا صاحب زار پار کران خدا صاحب امس کر گنہن مغفرت امس بخیر دس بہ دعا گسو خدا صاحبس کن محمد و آل محمد پروردگارہ یم رحمتک 10 دہ درائے ہوئے پروردگارہ قسم چی پنہ رحمتک یہ ساری کھت وسیع ہے اگر نہ خدایا چون رحمت آسے اس گناہ گار بند دہس گناہ کرت صبح بی نندر ورتت پت بی معصیت کر اگر نہ چون رحمت شامل حال آسے کال شنگ انسان صبح وتھ نا پروردگارہ قسم چی پنہ رحمتک پنہ جلالتک تو پنہ عظمتک پروردگارہ سانن گنہن کر گزران سانن گنہن کر عفو پروردگارہ از حقیقی روزدارو مز قرار حقیقی عبادت گزارو مز قرار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.